जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक आज प्रथम खबर गत फेब्रुआरी मास 10 तारिख विलंबित राति ठाकुरमुंडा बजार में दुर्गा अलंकार दुकान चोरी होता सुना रूपा अलंकार पुलिस उद्धार कर घटना संपृक्त 2 जन को गिरफ्त कर संपर्क में ठाकुरमुंडा थाना 28 तारिख शनिवार दिन गणमाध्यम प्रतिनिधि मानक अतिरिक्त एसपी जदुनाथ जेना सूचना प्रदान कर घटना 8 जन संपृक्त थिबा नै पुलिस सूचना देथिबा बेले सेथिरु 2 जन गिरफ्त होइछन्ति। तदंत चालू रहिथिबा कारणରୁ गिरफ्त व्यक्ति मानक नाम पुलिस गोपन रखछि। पुलिस चोर निकटरू अधा केजी रूपा किसी सुना अलंकार उद्धार करथिबा कहिछि। ठाकुरमुंडा थाना उपखंड पुलिस अधिकारी नवकिशोर नायक ठाकुरमुंडा थाना ओआईसी सावित्री दली उपस्थित गणमाध्यम प्रतिनिधि को अतिरिक्त एसपी सूचना प्रदान करथिले। से कहिथिले जे ठाकुरमुंडा बाजार रे थिबा राजेंद्र साहू अलंकार दुकान पछ कांथ को छिंदी करी चोर दुकान भितर पशि सुना रूपा अलंकार लुटि नेथिले। मोरडा थाना ओआईसी सुमित सोरेन ठाकुरमुंडा ओआईसी सावित्री दलई अन्य पुलिस कर्मचारी को नहीं गठित दल तदंत चलाई आसुले। कौन सूत्रु सराक पाई तदंतकारी दल 2 सप्ताह धरी झारखंड अंचल डेरा पकाई शेष में झारखंड राज्यर राजमहल थाना अंचल जन को गिरफ्त कर अलंकार जबत करते। एसहित आउ जन को जशपुर गिरफ्त करते। अलंकार दुकान चोरी घटना संपृक्त थिबा व्यक्ति माने पूर्व ठाकुरमुंडा अंचल रही फेरी करुवा नहीं पुलिस कही। अन्य अभियुक्त को धरने को पुलिस उद्यम जारी रखा अतिरिक्त एसपी कहते। परवर्ती खबर तमिलनाडु निखोज नाबालिका को राजगंजपुर अंचल उद्धार कराई। खबर जमापड़ी निखोज नाबालिका निज मौसी विमला नायक घरे चेन्नई में रोकवा बेले गत 11 तारिख बजार को आसी निखोज होते। बहु खोजाखोजी पर निखोज नाबालिका बाबद में कौन सूचना न पाइबा पर मौसी T16 समंजरी पुलिस निकट में अभियोग करते। तमिलनाडु पुलिस निखोज नाबालिकार मोबाइल ट्रैकिंग करने पर राजगंजपुर थाना को आसते। समंजरी थाना सब इन्स्पेक्टर विनायक पूर्ति सब इन्स्पेक्टर यामा स्वर्ण राजगंजपुर पुलिस सहायता राजगंजपुर थाना अंतर्गत सातकोशिया ग्राम सुदर्शन नायक घर उद्धार करते। निखोज नाबालिका सांग सहित बुलायापी ओडिशा आसथिबा पुलिस सांबादिक स्वीकार करते। राजगंजपुर थाना इन्स्पेक्टर पद्मलोचन पाणिग्राही उद्धार करथिबा नाबालिका को तमिलनाडु पुलिस को हस्तांतरित करथिबा। परवर्ती खबर अनुसूचित जाति मान्यता केवल हिंदू सिख किंबा बौद्ध धर्म लोकों उपलब्ध। जदि कई व्यक्ति यह 3टी धर्म अन्य कौन धर्म को धर्मांतरित होती तेबे सेमानंकर अनुसूचित जाति मान्यता हराइबे बोली सुप्रीमकोर्ट एक गुरुत्वपूर्ण राय कहिसेंति। एही परिप्रेक्षी में विशोई ब्लॉक बाउतीबेड़ा पंचायत बड़बालीचुआ ग्रामर 150 आदिवासी कल्ल संप्रदायर लोक मध्य आनंद उल्लास खेली। एही ग्रामर किछि परिवार ख्रीष्ट धर्म में दीक्षित होई आदिवासी परंपरा दूरे जाइछन्ति। आदिवासी परंपरा अनुसार कौन सांप्रदायिक कार्य से जोग दियंती नहीं। एपरिकी सेमाने एकत्रित होई ग्राम मध्यस्थल तांको धर्म को नहीं विभिन्न समय कार्यक्रम चालू रखिछन्ति। याकु नहीं उक्त ग्राम में धीरे धीरे अशांति वातावरण सृष्टि होई थाना ठारू आरंभ होई अदालत पर्यंत मामला पहुंचीथिला। मामला अदालत में विचाराधीन थिबा अवस्था सुप्रीमकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण ऐतिहासिक राय को ग्रामवासी स्वागत करछन्ति। ग्रामवासी समावेश करी मामला रे सामिल थिबा व्यक्ति मानकु माल्यार्पण करी धर्म परिवर्तन रे लाभ क्षति विषय वार्ता पहुंचाइथिले। उक्त समावेश में आखपाख विभिन्न ग्रामर आदिवासी संप्रदायर शताधिक पुरुष महिला जोग देइथिले। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना कलमा श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र हाडेन धनापाल ग्रामर सन्यासी दास को विभत्स हत्या घटना शनिवार पुलिस को मिली बड़ सफलता। साइंटिफिक दल सहायता तदंत आरंभ होता। शुक्रवार झड़ तोफान वज्रपात चलता समय यह खातिर नक भोर 3टा समय बालेश्वर जिलार विभिन्न स्थान में पुलिस चढ़ाऊ करथिला। संपृक्त विद्यालय निकटस्थ कॉलोनी साहि बासिंदा 2 जन युवकों को उठाई आनी पचराउचरा जारी रखी थाना अधिकारी तारिणी दास नेतृत्व में एक दल। तेबे घटनार अधिक तदंत आवश्यकता थिबा जो गणमाध्यम को कौन सूचना प्रदान कर। परवर्ती खबर स्थानीय पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल परिसर स्थित बारिपदा सहर जिला मुख्य चिकित्सालय मध्य 7 महला हॉस्पिटल सम्मुख में शनिवार पूर्वाह्न 9:30 समय हठात एक
ବୃହତ୍ତକାୟ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ କାର୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଚାଳକଙ୍କ ସମେତ କାର୍ରେ କେହି ନଥିବାରୁ ଅଳ୍ପ କିଏ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେହି ସମୟରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ତଳେ ମଧ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ। ଗଛ କଟାଯାଇ କାର୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲି ମାଫିଆ ଉପଦ୍ରବ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବସିଲେଣି। ଭୋର ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଚୋରାବାଲି ଚାଲାଣ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ମଧ୍ୟ ମାଫିଆମାନେ ଅବାଧରେ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ବିନା ପରମିଟ୍ରେ ବହି ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନର ଭୟ ନାହିଁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ସବୁଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ। ବାଲି ମାଫିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀ ପଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ବାଲି ମାଫିଆ ପାଖରୁ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନେଇ ନଦୀରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶାସନ ନାମକୁ ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରି କିଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଲି ମାଫିଆ ଖାତିର କରୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ବାଲି ବୋଝେଇ ଡମ୍ଫର ଏବଂ ହାଇୱା ଚାଲିଛି ବିନା ପରମିଟ୍ରେ। ଏପରିକି ପଡ଼ୋଶୀ ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରୁ ବିନା ପରମିଟ୍ରେ ବାଲି ଗାଡ଼ିରେ ବୋଝେଇ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଏଥିପ୍ରତି ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଅବୈଧ ଭାବରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମହଜୁଦ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ତକତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକସ୍ମିକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ମୋଟ 11ଟି ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଅନଧିକୃତ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାହାକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନେଇ ମିଳିଥିବା ଗୋପନ ସୂତ୍ରରୁ ଆଧାର କରି ବାରିପଦା ତହସିଲଦାର ତଥା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସପନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଦଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଶିବାଶିଷ ଜେନା, ବାରିପଦା ପୌରପାଳିକା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାସ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ଶ୍ୱେତଲୀନା ପରିଡ଼ା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ବାରିପଦାର ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ପତି, ବେତଲଟି ଅଶୋକ ବେହେରା, କୁଳିଅଣାର ଉତ୍କଳିକା ନାୟକ ଓ ଶୁଳିଆପଦାର ଅନମୋଲ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ଥିଲେ ହେଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନଧିକୃତ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜଣେ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ JS ଜାମିଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଦଶରଥ ସିଂ, ବୟସ 50 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ହାତ ତିଆରି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, 155 ଗ୍ରାମ କଳା ବିସ୍ଫୋରକ, 25 ଗ୍ରାମ ଧଳା ବିସ୍ଫୋରକ, ସାଇକେଲ ବଲ୍, ପିନ୍ ଏବଂ ମାଚିସ୍ ବକ୍ସ ଏବଂ ଶିକାରୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ CJM କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 11:35 ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା AI କ୍ୟାମେରାରୁ ଏକ ଫଟୋ ଆଲର୍ଟ ବନ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପଡ଼ାଢିଆ ରେଞ୍ଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛପି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ଚତୁରତାର ସହ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶିକାରୀ ଦଳର ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନବେଳା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି। ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏବଂ ବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବରେ ଏପ୍ରିଲ 3 ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରବିବାର 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମୟରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମୟରେ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର 19 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର 25ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଚକାପଦାରେ ସର୍ବାଧିକ 34.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଟିକାବାଲିରେ 32 ମିଲିମିଟର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରେ 30 ମିଲିମିଟର, ନରୱେରେ 23.2 ମିଲିମିଟର, ସୁକ୍ରୁଳିରେ 21.5 ମିଲିମିଟର, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର
ନୂଆପଡ଼ାରେ 25 ମିଲିମିଟର, ଗଞ୍ଜାମ ଟିକିରିରେ 22.6 ମିଲିମିଟର, କନ୍ଧମାଳ କଳିଙ୍ଗରେ 22 ମିଲିମିଟର, କେନ୍ଦୁଝର ତେଲକୋଇରେ 21.8 ମିଲିମିଟର, ଅନୁଗୁଳ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ 20.3 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶନିବାର 20ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ତାଳଚେର ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣା ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 39 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 38.2 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁର 38.2 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର 38 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳ 36.7 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ 36.6 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ 35.5 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ା 36.5 ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦ 36.4 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର 36.4 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲା 36.2 ଡିଗ୍ରୀ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।